Zdravo svima! Proljeće je idealno doba za početak uzgoja paradajza, ukusnog i zdravog povrća koje obogaćuje obroke i ukrašava vrt. Uz malo truda i poznavanja osnovnih tehnika možete uživati u sočnim domaćim paradajzima tokom cijelog ljeta. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno, a kao znak podrške kanalu lajkujte ovaj video. Tako će ga vidjeti i drugi kojima je potreban. Prvi korak je odabir sorte paradajza koja odgovara vašim željama i uslovima uzgoja. Razmislite o veličini ploda, boji, razini slatkoće i otpornosti na bolesti. Za početnike se preporučuju determinirane sorte koje rastu kompaktno i ne zahtijevaju puno potpore. Priprema tla. Paradajz voli sunčana mjesta s dobro dreniranim tlom bogatim hranjivim tvarima. Prije sadnje tlo prekopajte i obogatite kompostom ili stajskim gnojivom. Provjerite pH vrijednost tla i po potrebi dodajte đubrivo da biste postigli optimalnu razinu oko 6,5. Sjetva i presađivanje. Paradajz se može sejati direktno u vrt, ali u proljetnim uslovima je sigurnije započeti s presadnicama. Sjemenke se siju u lončiće s kvalitetnom zemljom oko 6 do 8 sedmica prije zadnjeg mraza. Presadite ih u vrt kada su dovoljno jake i kada nema opasnosti od mraza. Ukoliko niste napravili ovaj korak ranije, sadnice možete kupiti na tržnicama. Gnojidba i navodnjavanje. Paradajz tokom vegetacije zahtijeva redovnu gnojidbu i navodnjavanje. Koristite gnojivo bogato fosforom i kalijem, a pazite da ne dodate previše gnojiva. Voda ne smije dodirivati listove biljke kako bi se spriječila pojava gljivičnih bolesti. Potpora i okopavanje. Kako bi biljke rasle uspravno, a plodovi bili zdravi, potrebno je postaviti potporu. To može biti kolje, rešetka ili konstrukcija od žice. Redovno okopavanje tla pomaže u održavanju vlage i sprečava rast korova. Zaštita od bolesti i štetočina. Paradajz je osjetljiv na niz bolesti i štetočina. Redovno provjeravajte biljke i na vrijeme preuzmite mjere zaštite. Za suzbijanje gljivičnih bolesti koristite fungicide, a za insekte insekticide. U preventivne svrhe možete koristiti i prirodne metode poput malčiranja tla i biljnih repelenata. Berba. Paradajz se bere kada su plodovi potpuno zreli i obojani. Pazite da ne oštetite biljke tokom berbe. Uz pravilnu njegu i malo truda možete uživati u ukusnim i zdravim paradajzima iz vlastitog vrta. Uzgoj paradajza je zabavna i edukativna aktivnost koja će obogatiti vaš vrt i oplemeniti porodični stol. Dragi prijatelji, hvala vam na gledanju. Ukoliko vam je ovaj video bio od koristi, pogledajte još videa na kanalu i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.